टे पैसा पाइबा के कष्ट करा समस्त गोड़ झाँकुच ना निज झाँकुच मुझे जापर पूरा गड़ी पड़ी गोड़ मुंड जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग मास अच्छे आप बहुत भल थे मोर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग आपको स्वागत जनाऊँगी बर्तमान हूँ मंडे आज आम स्कूल नुआ रिजन स्टार्ट हो 2025 और 26 आगू तो फंक्शन भी आउची डांस प्रैक्टिस भी चलती आ मोर ब्लॉग आसूला कहीं तो जेहतु आम स्कूल छुट्टी थी आम जो मौस एक्सपायरी करते तो मन टे भल ना ब्लॉग कर भाव जाऊँ डेली कंटिन्यू ब्लॉग आस मॉर्निंग पे आसिक पहुँचे तो ये सब डे शिफ्ट हो जाए बहुत जल्दी तुम सब डे शिफ्ट आ पाकी तो रोजी तो छाड़देला छाड़ डे शिफ्ट को पड़ेला साइन भी छाड़ दो बर्तमान तो 11टा लगे आप पपन गाड़ी आसो पड़ेगा 11टा नहीं कि पपन 11टा चल कि लगे पंडा नुआ टाइम फास्ट टाइम हैरान होगा मोर पिलाटा बर्तमान मॉर्निंग प्लान छाड़ी छाड़ी बर्तमान बाहर डे सीट पिला जेहतु आम ना सब टाइमिंग चेंज हो सब सका तमको सका जमा टाइम मिलनी ना मसे पूरा घाटी हो मु पपन सूरज बबुल समस्ते 4 जन एने पूरा मसे घाटी हो कहीं सका आमको तो आगु जहाँ टाइम मिलता 5 मिनट 10 मिनट कि जलिया खायापी तब जमा टाइम मिलनी 7टार गाड़ी पहुँचल पूरा सागे सागे बाहर पपन पहुँचला गाड़ी स्टार्ट बंद मुझे गाड़ी को नहीं गई चलन जा बर्तमान डे सीट पिला आने तो आज न्यू रिजन स्टार्ट हो देखिए कि ये पिला कि पिला न आउट गला जना पड़ो चलन जा देखिए कौन हो आगू सब बर्तमान डांस क्लास चलती डांस शिखाऊ मॉर्निंग पिला तो पढ़े ना डे सीट पिला मैंने डे सीट पिला छाड़ी आम सब थे मॉर्निंग शिफ्ट आम बड़ पिला भी डे शिफ्ट को पड़े मॉर्निंग शिफ्ट आसते ना कौन बड़ पिला समीक्षा हाँ आमर आगे तो बही सत्यम ना ये भी बड़ा ये छोट थे ना बैग साइड तो कल बसई चलन जा आम छाड़ा छाड़ी आइला देखिए सन्ध्या के कम अच्छे आज कम नहीं देखा सन्ध्या कौन बुले बर्तमान मैनेजर बाबू तो सब बुझा पिला बस मैनेजर बाबू थे डर मैंने बर्तमान तो डे सीट पिला छाड़देलु से टाइम है गोटे बर्तमान एवं तो किसी कम नहीं आम ड्यूटी शेष कि आम येलो भैन हर्नटा बाजुनी आर पछ गोटे कैमेरा लगे जो हर्नटा सजाड़ा आ गोटे पछ बैक कैमेरा लगे गाड़ीटा भी ग्यारेज दे पड़े आसवा आइला को ग्यारेज देके आइला सन्ध्या जा पुणी नहीं आसवा कम कर रेडी कर रखी थे चलन जा गाड़ीटा ग्यारेज दबा साने बर्तमान ये गाड़ी हर्नटा बाजू नाला से बर्तमान हर्न स्विचटा खराब हो नुआ स्विच यहाँ लगे ना आ चलन जा मिंटा कंपानी स्विचटा आम लगुच हर्नटा बाजला हर्न बर्तमान क्लिप टिप पड़ी रेडी होगा स्विच पड़े रेडी और भाई ये गाड़ीटा कम होते भी गाड़ी कम होता डायनामा आपण मैंने पूर्व ब्लॉग देखते जानीपारे चलन जी लगे करुचे भाई हर्नटा लगे भाई आमर के पैसा पाइबा के कष्ट करा समस्त ना कौन भाई हाँ टे पैसा के कष्ट करा पड़े से पैसा सागे सागे गोटे पड़े ठीक नुहे
ଆମେ ହର୍ନ କାମ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଉ ଲଗେଇଲେନି, କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବୁ, ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଭାବୁଛି ଲଗେଇଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା, ଖାଇକି ତ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆଉ ଏବେ ତ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ସ୍କୁଲରୁ, ଆମ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇନା ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯିବା, ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଦେଖିବା, ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ଏଇନା ଖାଇବା। ଆମର ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇନା ଉତ୍ପାତ କମୁନି, ଉତ୍ପାତ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ପାତ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା, ଦେଖିବା ଖାଇବାରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି ବାହାରିବା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ। ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ପଳେଇଯାଇଛି, ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ମସଲା ଦେଇକି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା। ଆମର ଆଜି ତ ଏଠି ଗପୁଛି ତା ଅଜା ସହିତ, ଆଜି ଗପୁଛେ ଖାଲି ଉଠିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେତେଟା ବେବି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? 7ଟା ହେଲାଣି। 7ଟା କେନ ଉଠିଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଯାଇ ଗଲିନି, ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଏଇନା ଉଠିକି ବଦମାସ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ପୂଜା ପାଟି କରିବାରୁ କାନ୍ଦୁଛି ଆସିକି। ତା କାନ୍ଦରେ ମୋ ନିଦଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ଇଆଡ଼େ ଅନେଇଲୁ, କିଏ ମାଇଲା? ଇଆଡ଼େ ନା, କିଏ ମାଇଲା ଭାଇକୁ? ଅନଉନୁ ଅନଉ। ଆଜି ଇଆଡ଼େ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପୁଅର ପାଠ ପଢ଼ା କେମିତି ଦେଖ? ଶୋଇଛି ମୋ ଉପରେ, ସେଇ ଶୋଇଛି ତା ଉପରେ। ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଏମିତି କାମ ନେଇ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଯାଇକି ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିଦେଲି, ଖାଇଦେଇକି ଏଇନା ବସିବା। ପୁଣି 8ଟା 8:30ରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବା। କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ପ୍ରତିଦିନ ପବନ ଆଉ ନା କ'ଣ? ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାତା ପେନ୍ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଡ଼େଇ କିଏ ଶୋଇବେ, ସେଠି ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି। ଜମା ଉଠୁନି, ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଉଠିବ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାକ? ଏ ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ବି ତା ଛୋଟ ପିଲା। डॉट भी आगे कोई कुछ गला गेम जो पर अटैक बर्तन माँ आपको गोटे बढ़िया कम लगे एपटे गोटे चिपुची गोड़ झांकुच ना निजे झांकुच मुझे जानी पारे पूरा गड़ी पड़ी गोड़ मुंड
ପାଦ ଉପାଡ଼ି ନେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଆଜି ବି ଗୋଡ଼ ଚିପି ଦେଉଛି। ଆଜି ଗୋଡ଼ ଏପଟ ଚିପି ଦେ, ଏଇଟା ଚିପି ଦେ, ଚିପି ଦେ। ମୋର ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ତା ଚେପା ଷ୍ଟାଇଲଟା ସେମିତିଆ। ଓ ମା ପୁଅଙ୍କର ଝଗଡ଼ା କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିକି କଥା ହଉଛି ବଡ଼ ପିଲା। ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି କାମ ନାହିଁ, ଘରେ ଅଛି। ଆଙ୍କର ଉତ୍ତିବାଦ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତିବାଦ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିକି ରହିପାରୁନି। ଇଏ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆଗ ସେଇଆ ଦେଖିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ନା 1 ମିନିଟ୍ ହେଇନଥିବ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଖାଇବା ପଳେଇଛି, ରୁଟି ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ବାଇରେ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଯିବା ଖାଇବା, ଖାଇକି ଶୋଇବା ଆଉ।